जिस इंसान को ये इल्म हो, खाफा के माने इल्म के, यानी जिस शख्स को डर लगे, जिस शख्स को इल्म में आ जाए ये बात कि मैं मूसिन, कि जिसको वसीयत की गई है, जो भी वसीयत हुई है, जिस आदमी ने उन्हें नाफिज करना है, वो एक आदमी है या एक गिरोह है जिन सब का फैसला करना है। अगर किसी इंसान को भी उनके मुताल्लिक खौफ हो, खौफ का मतलब ये तो या तो वाकई खौफ है और या मतलब है इल्फन, ये गलती से कोई इधर उधर कर देंगे और इस जानबूझकर ये गुनाह करेंगे। जनफन का मतलब यानी गैर इरादी तौर पर, पता नहीं चलेगा इनको और एक हिस्सा कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, हिसाब नहीं आता। 360 लोग हैं जहां हिसाब किताब आता है और जानबूझ के ऐसी हरकत करने लगे हैं, तो जिस इंसान को भी ये डर हो कि ऐसे हो जाए या जिस इंसान के भी इल्म में आ जाए कि ऐसी हरकत हो जाएगी, फअस्लह बैनहुम, तो उसे चाहिए इन वारिसों के दरमियान वो सुलह करा दे, फला इस्मा अलैहि, उस आदमी के लिए कोई गुनाह नहीं, वो इनके दरमियान सुलह कराए, सही बात बता दे। कौन कराए ये? इस पे मुफस्सरीन में से बाज गए हैं कि जिसने वसीयत नाफिज करनी है ये उसको, कि तुम्हारे अलावा जो लोग हैं अगर किसी का हक मार रहे हैं या गलती हो रही है कहीं पे उनसे, तो उनकी इस्लाह कर दो। लेकिन सही कौल यह है कि जिस किसी को भी पता चल जाए तो मुसलमान आपस में भाई हैं, वो उनको मशवरा दे सकता है कि साहब सुनने में ये आया है, अगर ये बात सच है तो इस वसीयत को ऐसे नाफिज करना चाहिए, ऐसे तकसीम इसकी होनी चाहिए। ये चीज दोनों तशरीहात उसकी की गई। क्या तर्जुमा हज़रत ने किया? अच्छा, तो जो इंसान उसके मुतालिक पता चल जाए कि इन लोगों ने नाफिज करना है, फअस्लह बैनहुम, वो तस्दीक, वो बैनहुम, उनके दरमियान, वारिसों के दरमियान सुलह करा दे। एक बात ये हुई, और दूसरी ये कि जिस फमन खाफ मिन मूसिन, सो जिस शख्स को ये इल्म हो वसीयत करने वाले की जानिब से, जिस इंसान को ये इल्म हो, खाफा के माने इल्म के, यानी जिस शख्स को डर लगे, जिस शख्स को इल्म में आ जाए ये बात कि मैं मूसिन, कि जिसको वसीयत की गई है, जो भी वसीयत हुई है, जिस आदमी ने उन्हें नाफिज करना है, वो एक आदमी है या एक गिरोह है जिन सब ने मिलकर बैठ के उस वसीयत का फैसला करना है। अगर किसी इंसान को भी उनके मुताल्लिक खौफ हो, खौफ का मतलब ये तो या तो वाकई खौफ है और या मतलब है इल्म हो जाए कि जनफन, ये गलती से वसीयत के माल को इधर उधर कर देंगे, और इस्मन, या जानबूझकर ये गुनाह करेंगे। जनफन का मतलब यानी गैर इरादी तौर पर, पता नहीं चलेगा इनको और एक हिस्सा कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, हिसाब नहीं आता। 360 देहाती लोग हैं जहां हिसाब किताब आता है और जानबूझ के ऐसी हरकत करने लगे हैं, तो जिस इंसान को भी ये डर हो कि ऐसे हो जाएगा, एक तर्जुमा, या जिस इंसान के भी इल्म में आ जाए कि ऐसी हरकत हो जाएगी, फअस्लह बैनहुम, तो उसे चाहिए इन वारिसों के दरमियान वो सुलह करा दे, फला इस्मा अलैहि, उस आदमी के लिए कोई गुनाह नहीं, वो इनके दरमियान सुलह कराए, सही बात बता दे। कौन कराए ये? इस पे मुफस्सरीन में से बाज गए हैं कि जिसने वसीयत नाफिज करनी है ये उसको, कि तुम्हारे अलावा जो लोग हैं अगर किसी का हक मार रहे हैं या गलती हो रही है कहीं पे उनसे, तो उनकी इस्लाह कर दो। लेकिन सही कौल यह है कि जिस किसी को भी पता चल जाए तो मुसलमान आपस में भाई हैं, वो उनको मशवरा दे सकता है कि साहब सुनने में ये आया है, अगर ये बात सच है तो इस वसीयत को ऐसे नाफिज करना चाहिए, ऐसे तकसीम इसकी होनी चाहिए। ये चीज दोनों तशरीहात उसकी की गई। क्या तर्जुमा हज़रत ने किया? अच्छा, तो जो इंसान उसके मुतालिक पता चल जाए कि इन लोगों ने नाफिज करना है, फअस्लह बैनहुम, वो चाहे कि उसे क्या कर दें, उनके नजदीक, वो बैनहुम, उनके दरमियान, वारिसों के दरमियान सुलह करा दे। एक बात ये हुई, और दूसरी ये कि जिस इंसान को ये इल्म हो जाए कि वसीयत करने वाला जनफन औ इस्मन, वो वसीयत करने में गड़बड़ कर देगा, अब निफास की बात नहीं रही, बल्कि वो वसीयत करने में कुछ गड़बड़ कर गया है, जानबूझ के या गलती से। गलती से मतलब ये कि उसको मौत की ने मोहलत ही नहीं दी, जाते जाते कोई जुमले ही जुबान से ऐसा निकल गया
اور جنہوں نے شرارت کرنی تھی انہوں نے اس جملے کو ہی دلیل بنا لیا. ہوتا ہے ایسی چیزیں خاندانوں میں. اور اسمن یا جان بوجھ کے فاصلہ بینہم، تو چاہیے کہ وہ جو وارث ہیں وہ اس کی صلح کر دیں، اصلاح کر دیں، ٹھیک کر دیں اس وصیت کو، شریعت کے قاعدے کو دیکھ کر اس چیز کو. مثلاً 1/3 کی بجائے وہ آدھے حصے کی وراثت میں کہہ گیا کہ آدھا مال میرا فلاں کو دے دیں اور آدھا باقی وارثوں میں تقسیم کر لیں، تو اب شریعت تو کہے گی کہ آدھا نہیں، آدھے کا بھی آدھا. وہ شریعت کہے گی کہ 3 حصوں میں تقسیم کرو اور 2 حصے الگ اور 1 حصہ اس کا الگ ہے، اس میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور بشرطے کہ اس پہ قرض نہ ہو یا باقی شرائط کو پورا کر کے. تو پھر فاصلہ بینہم، ان کے درمیان کیا کر دیا جائے؟ صلح کر دی جائے، اصلاح کر دی جائے. فلا اثم علیہ، اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں. اس لیے یہ کہا ہے گناہ نہیں ہے کہ ڈر یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ وصیت کو بدل دیا، اور وصیت کے احکامات اللہ نے خود بتائے ہیں بڑے سخت ہیں، 1 پائی پیسہ گڑبڑ نہیں کر سکتا. تو اب یہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہے اگر اس نے وصیت کو بدل دیا ہے اس لیے کہ شریعت کے مطابق اسے کر دیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. جان بوجھ کے گناہ نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پرواہ نہ کرو، اللہ معاف کر دے گا اور اللہ تم پر رحم بھی کرے گا. یہ تو تھا دوسرا انتظامی حکم. پہلا تھا حکومت کے متعلق کہ تم قصاص بدلا لو، اور قصاص میں بدلا لو یا دیت. اور دیت جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بہت 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، خیر وہ تو کل بات گزر گئی. اور وہ تو ہے حکومت کے متعلق. یہ اپنی ذات کے متعلق کہ تم اپنے گھروں میں وصیت اور یہ نظام اس کو رائج کرو، اس کو قائم کرو. تیسری چیز اب آ گئی درمیان، دو کام تو ہو گئے. اب یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے کیا کر سکتے ہو، اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھو. اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے علاوہ جس چیز پہ تمہیں عمل کرنا ہے اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کے لیے 2 کام تمہیں بتاتے ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ روزے رکھو. اس لیے یہاں سے روزوں کی بات شروع کی ہے.